Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Today I want to explain you something. If you want to learn English, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो मैं बताती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले ये है कि आप ये 6 चीज़ें हैं जिनको कहना छोड़ दो। 6 चीज़ें या 6 बातें ऐसी हैं जिनसे परहेज़ करो या जिनसे पीछे हट जाओ। स्टॉप टू से दीज 6 थिंग्स इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश। अगर आप सीरियसली इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो ये 6 चीज़ें आपको छोड़ना होंगी। सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले आपको ये छोड़ना होगा, कहना कि इट्स डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल, इट्स डिफ़िकल्ट टू लर्न, इट्स डिफ़िकल्ट टू राइट, इट्स डिफ़िकल्ट टू लर्न इट्स ग्रामर। इंग्लिश की ग्रामर मुश्किल है, इंग्लिश की वोकैबुलरी मुश्किल है, इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशंस मुश्किल हैं। आपको ये कहना छोड़ना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा कहोगे तो फिर आपको वो चीज़ और ज़्यादा मुश्किल लगेगी और आपके लिए एक इम्पॉसिबल का टास्क बन जाएगी, आपके लिए एक नामुमकिनात का एक पहाड़ खड़ा हो जाएगा। अगर आप ये समझेंगे कि मुश्किल है, तो हर चीज़ शुरू में मुश्किल होती है। अगर आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो वो शुरू में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन बाय टाइम एंड प्रैक्टिस जब आप कोशिश करते हो, जब आप एफ़र्ट्स करते हो, तो वो चीज़ आसान हो जाती है। तो बजाय ये कहने के इट्स डिफ़िकल्ट, आपको कहना चाहिए आई नीड मोर टाइम। आपको कहना चाहिए आई नीड मोर टाइम। और जब आप उस चीज़ को ज़्यादा टाइम दोगे, वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो आपको नहीं कहनी चाहिए वो ये है आई अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड का मतलब मैं समझता हूँ इंग्लिश की ग्रामर को, बस मैं उसे यूज़ नहीं कर सकता। मैं समझती हूँ इंग्लिश की वोकैबुलरी को, लेकिन मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ इंग्लिश फिल्म और ड्रामा को, लेकिन फिर भी मुझे उसका देखने में मज़ा नहीं आता। और या मैं समझता हूँ या समझती हूँ कि कोई क्या बोल रहा है, लेकिन मैं उसको रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। तो ये आपको छोड़ना होगा आई अंडरस्टैंड। देखिए, एक लैंग्वेज लर्निंग बिल्कुल एक डिफरेंट टास्क है। देखिए, आपके पास कुछ पैसिव स्किल्स होती हैं और कुछ एक्टिव स्किल्स होती हैं। तो पैसिव स्किल्स जो है वो जैसे आपको रीडिंग और लिसनिंग पैसिव स्किल्स हैं। इसमें आपको सिर्फ पढ़ना है या सुनना है। तो पैसिव स्किल्स को लर्न करना बहुत आसान है। और आपकी एक्टिव स्किल है स्पीकिंग या राइटिंग, यानी उसको बोलना या उसको लिखना। तो ये एक्टिव स्किल है। तो पैसिव स्किल्स करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन एक्टिव स्किल्स को परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है। आप ग्रामर समझ सकते हो, आप उसके एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो, लेकिन मतलब बस ये समझ लेना कि ये आ है या ये एन है या ये टेंस है और ये टेंस यहाँ यूज़ होता है, ये समझ लेना काफ़ी नहीं है। इसको यूज़ करना होता है, इसको प्रैक्टिकली यूज़ करना होता है। प्रैक्टिकली यूज़ करना, उसको अंडरस्टैंड करने से बहुत ज़्यादा अहम है। तो आपको ये नहीं कहना कि आई अंडरस्टैंड, बल्कि आपको उसको यूज़ करना है। आप जब ये कहेंगे आई अंडरस्टैंड तो आप लिटिल बिट डिसअपॉइंट होंगे कि आप उसको फिर भी यूज़ नहीं कर सकते। आप समझते तो हैं, फिर भी आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। आपको उसकी जगह ये कहना है आई कैन यूज़ इट। मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। आई कैन यूज़ इट। Yes, I can use it. Yes, I can use English grammar. Yes, I can use English vocabulary. Yes, I can use these skills. The third thing जो आपको नहीं कहनी वो है how do I, मैं कैसे करूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। आप स्पेशल नहीं हैं। जब दूसरे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आपको इंग्लिश लैंग्वेज शुरू में सीखना बहुत मुश्किल लगेगी। उसकी ग्रामर है, उसकी वोकैबुलरी है, उसकी फंक्शनिंग है, ये सब बहुत मुश्किल लगेगा आपको। तो आप यही सवाल करेंगे हाउ डू आई।
تو ایک آپ کو ایسا لگے گا ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے یا ایک ڈیفیکلٹ گول ہے جسے آپ اچیو کرنے جا رہے ہو، ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے جس کو آپ پرفارم کرنے جا رہے ہو، تو اس کی جگہ آپ کو کہنا ہے واٹ کین آئی ڈو ٹوڈے، ہاؤ ڈو آئی، واٹ کین آئی ڈو ٹوڈے، اس کی جگہ آپ کو یہ کہنا ہے کہ واٹ کین آئی ڈو ٹوڈے. آپ کو یہ لگے گا کہ آپ کو 2000 ورڈس یاد کرنا بہت مشکل ہے، یا آپ کو یہ لگے گا کہ اتنی ساری گرامر سیکھنا بہت مشکل ہے، آپ کو یہ امپاسبل ٹاسک لگے گی. لیکن جب اسی ٹاسک کو آپ چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ دیں گے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے کہ آج یہ کرنا ہے، کل یہ کرنا ہے، اس ویک میں یہ گولز ہیں، نیکسٹ ویک میں یہ ایم اچیو کرنا ہے، تو پھر وہ آسان ہو جائے گا آپ کو کرنا. تو آپ کو ہاؤ ڈو آئی کی جگہ آپ کو کہنا ہے واٹ آئی کین ڈو ٹوڈے، واٹ آئی کین ڈو ٹوڈے. تو ایک بڑے گول سے، ایک بڑی امپاسبل چیز سے آپ کی جو فوکس ہے وہ ٹوڈے پر ہو جائے گی، آپ کی پریزنٹ پہ فوکس ہو جائے گی. پریزنٹ پہ فوکس ہو جائے گی تو آپ کو جو چھوٹا سا کام یا چھوٹی سی آپ کا جو جو ایک چھوٹا سا پارٹ یا ایک چھوٹا سا سیگمنٹ، ایک چھوٹا سا حصہ جو آپ کو اچیو کرنا ہوگا، اس پر آپ کا فوکس ہو جائے گا، تو آپ کو وہ چیز آسان لگنے لگے گی. اس کے بعد نمبر 4، تو آپ کے پاس اس کا آنسر ہوگا کہ ہاؤ لانگ اٹ ول ٹیک می ٹو سے زیادہ پریور یہ ہے کہ آپ یہ کہیں واٹ نیکسٹ آئی شوڈ ڈو، کہ مجھے اور کیا کرنا چاہیے اپنی اسکلس کو امپروو کرنے کے لیے، اپنی انگلش لرننگ کیپیسٹی کو امپروو کرنے کے لیے، اپنی انگلش لرننگ کو امپروو کرنے کے لیے مجھے اور کیا کرنا چاہیے. تو واٹ دا نیکسٹ آئی شوڈ ڈو، میں اور گرامر کروں یا میں اور ویکیبلری کروں. اس طرح پریزنٹ پہ بھی آپ کا فوکس ہوگا، اور اس طرح پریزنٹ گولز اچیو کرنے پر بھی آپ کا فوکس ہوگا، اور گولز کے جو سیگمنٹس ہیں، جو آبجیکٹیوز ہیں، جو ایم اینڈ آبجیکٹیوز ہیں، اس کو اچیو کرنے پر بھی آپ کا فوکس ہوگا. آپ کا فوکس ہوگا اپنی نیکسٹ ٹاسک پر. وہ جو ایک بڑا امپاسبل سا گول ہے، اس کو آپ نے چھوٹی چھوٹی ٹاسک میں ڈیوائڈ کر دیا ہے، تو آپ کو اپنے نیکسٹ اسٹیپ پر آپ کا فوکس ہو جائے گا، اور پھر اس کو کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اور وہ آپ کریں گے ڈیفینیٹلی اپنے اگلا قدم اٹھانے کی یا اگلا اسٹیپ لینے کی آپ کے اندر ایک خواہش یا جستجو ہو جائے گی، اور پھر آپ کے لیے وہ کرنا آسان ہو جائے گا. اچھا، نیکسٹ ہے کہ آپ کو کیا نہیں کہنا، آپ کو یہ نہیں کہنا آئی کانٹ، میں نہیں کر سکتا. یہ کہہ کے آپ نے بالکل ہی، جسے کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز کو آپ نے بالکل ہی ختم کر دیا، ایک ٹاسک کو آپ نے بالکل جسے کہتے ہیں اس کو اپنے لیے امپاسبل سمجھ لیا، اپنے لیے وہ ڈورس ہی کلوز کر لی ہمیشہ کے لیے، وہ دروازے بند کر لیے. آپ کو یہ نہیں کہنا آئی کانٹ اسپیک انگلش، میں نہیں بول سکتا، میں تو بول ہی نہیں سکتا. آئی کانٹ اسپیک آئی کانٹ رائٹ این ایسے، میں تو لکھ ہی نہیں سکتا. آئی کانٹ پروناؤنس اٹ، میں تو اس کو پروناؤنس نہیں کر سکتا. ایسا کر آپ اس کو اپنے آپ کو بہت پیچھے لے جاؤ گے. اس کی جگہ آپ کو یہ کہنا ہے وائی کانٹ آئی. آپ کو اس کی جگہ یہ کہنا ہے وائی کانٹ آئی، میں کیوں نہیں کر سکتا. وائی کانٹ آئی اسپیک انگلش وتھ فلوئنسی، میں کیوں نہیں بول سکتا انگلش فلوئنسی کے ساتھ. وائی کانٹ آئی رائٹ این ایسے وداؤٹ مسٹیک، میں کیوں نہیں لکھ سکتا بغیر مسٹیک کے. وائی کانٹ آئی واچ موویز ان انگلش، میں کیوں نہیں دیکھ سکتا انگلش موویز، انگلش فلمیں. تو آپ کو یہ نہیں کہنا، بلکہ اس کی جگہ یہ فوکس کرنا ہے کہ میں کیوں نہیں کر سکتا، وائی کانٹ آئی. اس کے بعد جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں کہنا کہ آئی وانٹ، آئی نیڈ، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں. مطلب یہ اس سے بھی ہوگا کہ بس میں کوئی بہت بڑی چیز اچیو کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ میرے لیے مشکل ہے. آئی وانٹ ٹو بی اے فلوئنٹ انگلش اسپیکر، آئی وانٹ ٹو بی اے بگ انگلش اسکالر، آئی وانٹ ٹو بی اے بگ انگلش رائٹر. اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کے اندر یہ فیلنگ ہوگی کہ ایک بہت مجھے ڈیفیکلٹی سے گزرنا ہے، اس کے بعد مجھے کچھ اور بننا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کو صرف اور صرف ایک اسکل سیکھنی ہے جس سے ایک لینگویج کا ہے.
جسے ایک لینگویج کہتے ہیں. اس کو اپنے لیے آسان سمجھنا ہے, اس پر پریزنٹ پہ فوکس کرنا ہے. آپ کو فیوچر جنرلائزیشن نہیں کرنی. آئی وانٹ ٹو بی فیوچر جنرلائزیشن ہوگی اور آپ کا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ ہوگا. فیوچر جنرلائزیشن ہوگی, آپ اپنے آپ کو خوابوں میں دیکھو گے, آپ ڈریم کرو گے کہ میں فلوئنٹلی انگلش بول رہا ہوں یا وغیرہ وغیرہ, تو اس سے آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ پریزنٹ پہ فوکس کرو اور کہو آئی ہیو ٹو ڈو اٹ. بس آپ کو یہ سوچنا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے اور میں یہ کر لوں گا, میں ایزیلی اسٹیپ بائی اسٹیپ ایسا کر لوں. سو اسٹاپ سیئنگ اٹس ڈیفیکلٹ, اسٹاپ سیئنگ آئی انڈرسٹینڈ, اسٹاپ سیئنگ ہاؤ ڈو آئی, اسٹاپ سیئنگ ہاؤ لانگ اٹ will take me to, stop saying I can't, stop saying I want, say I need more time, say I can, say what can I do today, say what next I should do, say why can't I, say I have to do it, say I have to do it. Thank you.